बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिल मिक़दाद इब्न अस्वद क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना। चूँकि हदीस शरीफ में जब भी कोई रिवायत करने वाले नए सहाबी आते हैं जिनका जिक्र पहले ना हुआ हो तो उनका तारुफ पेश करते हैं। तो आज हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला का तारुफ है और इसके साथ साथ एक छोटा सा मसला भी इनके नाम से अर्ज़ करूँगा। बड़ा ही खूबसूरत सा मसला है जो आजकल वक्त हाज़िर की ज़रूरत भी है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम जो है वो मिक़दाद बिन अस्वद है, लेकिन हकीकत में आपके जो वालिद हैं वो अमर हैं। तो आपका नसब जो है वो यूं है, मिक़दाद बिन अमर बिन सालबा। तो ये मिक़दाद बिन अस्वद क्यों मशहूर हो गए, हालांकि आपके वालिद का नाम अमर है? तो मुअर्रिखीन ने, सीयर निगारों ने लिखा है कि असल में आप यमन के रहने वाले थे, तो वहाँ से आप मक्का में आए। तो मक्का में जिसने आपकी परवरिश की, जिसने आपको पाला पोसा, उसका नाम अस्वद बिन अब्द यगूस था। उसकी परवरिश की वजह से आपका नाम वालिद से कट के मिक़दाद बिन अमर के बजाय मिक़दाद बिन अस्वद बन गया। सुभान अल्लाह। बस यहाँ एक छोटा सा मसला अर्ज कर दूं। रब्बे करीम ने कुरान करीम में फरमाया है कि जो जिसका बेटा है उसको उसी के नाम के साथ पुकारो। ले पालक बच्चा जो होता है ना, गोद लेते हैं, उसको अपनी वल्दियत नहीं दे सकते कि भाई वो जिसका बच्चा है उसी का बेटा कहलाएगा। आपका परवरिश करता है, आपका ले पालक है, मुंह बोला बेटा है। अक्सर बुजुर्गान दीन से उलमाए किराम से फतवा तलब किया जाता है कि क्या मैं अपना नाम बच्चे के नाम के साथ लिख सकता हूँ? मिसाल के तौर पर मेरा अपना बेटा है जो बहन से मैंने लिया हुआ है, इबाद रूमी बिन इनायतुल्लाह, मैंने अपना नाम लिखवा दिया फॉर्म पे। मेरा कहना यह था कि जब हकीकत बच्चे की वाज़े हो जाए, पोशीदा ना हो, तो नाम लिखने में हर्ज नहीं है। ये तो कागजी कार्रवाई है, इससे क्या होता है? असल में आपने बता दिया कि मैं इसका वालिद नहीं हूं, माशरे वालों को पता है, आपके रिश्तेदारों को पता है, तो माज कागज पे नाम लिखने से कुछ नहीं होता। तो बुजुर्गान दीन ने जो मना फरमाया वो इस वजह से कि हकीकत छुप ना जाए। जब हकीकत ना छुपे, हकीकत वाजे हो, तो कागज पे वालिद की जगह बच्चे के नाम के साथ अपना नाम लिख देने में हर्ज नहीं है। ये याद रखिए, उस सूरत में जब हकीकत छुपी हुई ना हो। ये देख लें, हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमन के रहने वाले थे। आपके वालिद का नाम अमर था। आपने यमन से मक्का में तशरीफ लाए। वजह यह बनी थी कि आपके किसी रिश्तेदार ने वहां कोई कत्ल कर दिया था, तो इंतकाम के डर की वजह से आप वहां से निकले। तो करते करते मक्का में पहुंचाए। दरअसल अल्लाह ताला ने आपको अपने हबीब का गुलाम बनाना था जी। बहाना कोई भी लग जाता है, बहाना कुछ भी बन जाता है। कुदरत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है, बहाना कुछ और लग जाता है। सुभान अल्लाह। चलता बंदा कहीं है, पहुंच कहीं चला जाता है। तो ये वहां से यमन से हिजरत करके मक्का में आए थे और ईमान लाने वालों में आपका 6ठा या 7वां नंबर है। सुभान अल्लाह, इतने जलीलुल कदर साहबी हैं। लेकिन आप देखें, जो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई कि मुंह बोले बेटों को अपना बेटा ना कहो, वो तो बाद में नाजिल हुई है, मदीना में जाकर, मक्का में ही नाजिल हुई बाद में। लेकिन उस वक्त मिक़दाद बिन अस्वद तो मौजूद थे। इनका नाम आज तक सीरत की किताबों में, हदीस की किताबों में, ये मिशकात शरीफ की हदीस देख लें, आपका नाम मिक़दाद बिन अस्वद ही लिखा हुआ है। वजात करते हुए शारिखीन, मुअर्रिखीन, सीरत निगार लिखते मिक़दाद बिन अस्वद हैं, लेकिन फिर आगे वजात करते हैं कि आपके वालिद का नाम अमर था। तो लिखने में हर्ज नहीं है उस सूरत में जब हकीकत वाज़े हो। सुभान अल्लाह। अगर कोई हर्ज होती तो आज तक ये मिक़दाद बिन अस्वद ना चला आ रहा होता, मिक़दाद बिन अमर होता, बदल देते नाम। तो हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यमन के रहने वाले थे, मक्का में आए। अल्लाह ताला ने आपको ईमान की दौलत बख्शी, 6ठे या 7वें नंबर के सहाबी हैं। आपने दीगर मुसलमानों की तरह, सहाबा की तरह, आपने भी कुफार मक्का की तकलीफ बर्दाश्त की, जुल्म सितम सहे। तो सबसे पहले हबशा की तरफ आपने हिजरत फरमाई, फिर वहां से आपने मदीना हिजरत फरमाई। जब मदीना हिजरत फरमाई तो आपकी तंगदस्ती का आलम था, गुर्बत थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपने मेजबान कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु ताला के घर में पनाह अता फरमाई।
तो आप भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ही वहीं रहते थे। एक मरतबा का वाक़या आप जिक्र फरमाते हैं, कहते हैं कि उस वक्त खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, बड़ा तंगी का आलम था। उनके घर में 4 बकरियां थी जो दूध देती थी, उन्हीं के दूध पे हमारा गुजारा होता था। हुजूर अलैहिस्सलाम थे, मैं था, मेरे एक और साथी थे और एक साहिब थे, और हम 4 अफराद उन 4 बकरियों के दूध पे गुजारा करते थे। तो एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम कहीं घर से बाहर तशरीफ ले गए। काफी देर हो गई, रात के वक्त आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ना लाए। तो मैंने कहा कि शायद किसी अंसारी ने आपकी दावत कर दी है, तो आप यकीनन शिकम सेर होकर आएंगे। तो मैंने आपके हिस्से के दूध का जो प्याला था वो उठाकर पी लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम के हिस्से का दूध मैंने पी लिया। जब पी लिया तो बड़ा परेशान हुआ कि जो मैंने सोचा है, अगर ऐसा हुआ ना तो ये बड़ी नदामत और शर्मिंदगी की बात होगी कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हिस्से का दूध में पी गया। कहते हैं मैं इसी कश्मकश में था कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। मैं परेशान हो गया कि या अल्लाह अब क्या करूं। हुजूर अलैहिस्सलाम आते ही सबसे पहले अपने दूध के प्याले की तरफ बढ़े। मैं और परेशान हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने जाकर प्याला उठाया, देखा तो खाली था। मैं परेशान हो गया कि या अल्लाह अब क्या करूं, क्या कहूं कि आपके हिस्से का दूध मैं पी गया हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ उठाए, मैं और डर गया। मैंने कहा अब अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई बददुआ दे दी तो मेरी तो दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मगर करीम आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अतइमहु मन अतमनी वस्के मन सकानी। ए अल्लाह, जो मुझे खिलाए तू उसको खिला और जो मुझे पिलाए तू उसको पिला। कहते हैं जब मैंने ये दुआ सुनी तो मेरी ढारस बंध गई, हिम्मत बंधी। मैं उठा, एक बर्तन लिया और बकरियों की तरफ बढ़ गया। मैंने कहा जाकर देखूं शायद कोई थोड़ा बहुत ही दूध थनों से किसी तरह निकल आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करूं। कहते हैं जब मैं बकरियों के पास गया तो मेरी हैरत की इंतहा थी। जिस बकरी के थन पे हाथ डालता वो दूध से भरा हुआ होता था। सुभान अल्लाह। मैंने काफी सारा दूध दो लिया और बर्तन भर के आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया। आका अलैहिस्सलाम ने पिया, मुझे भी दिया, मैंने भी नोश फरमाया। जब दूध पी चुके तो फरमाते हैं मैं अपनी गलती पर बेइख्तियार हंस पड़ा। बर्दाश्त ना होगा मुझसे, ये दूध पहले मैंने पी लिया, हंस पड़ा। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा है अबुल अस्वद, आपकी कुनीयत थी अबुल अस्वद। अबुल अस्वद क्यों हंसे हो, क्या बात? अर्ज की या रसूल अल्लाह, माजरा ये हुआ था, दूध सारा मैंने पी लिया था, आप आए तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी और नदामत थी, लेकिन हैरत की इंतहा है कि बकरियों के थन भरे हुए थे, दूध भर के ले आया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह की तरफ से रहमत थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये रब की तरफ से रहमत थी। बकरियों का दूध दो लिया था, लेकिन फिर जब आका अलैहिस्सलाम के लिए दूध लेने गए तो थन फिर से भरे हुए थे। सुभान अल्लाह। आप बड़े खुश मिजाज थे और साफ गो सीधी सादी बात करते थे। एक दिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन नौफ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे ये कह दिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन नौफ रदी अल्लाह तआला अन्हु भी बड़े जलील कदर साहबी, उन्होंने ये कह दिया कि मिकदाद तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। हजरत मिकदाद बिन असवद रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म काफी भारी था और पेट भी काफी बड़ा था आपका, तो उन्होंने कह दिया कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते मदीना में। तो आप रदी अल्लाह तआला ने झट आगे से जवाब दे दिया, तुम अपनी बेटी से करवा दो तो मैं कर लूंगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन नौफ रदी अल्लाह तआला को जलाल आ गया, तो उन्होंने आप पे बहुत गुस्सा निकाला। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में जा पहुंचे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझ पे अब्दुर्रहमान बिन नौफ नाराज हो रहे हैं, ये बात हुई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई और इनकार करता है तो करे, तुम्हारी शादी मैं अपनी चचाजाद बहन से करवाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपकी शादी अपनी सगी चचाजाद बहन दबा बिन्त जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब से करवा दी थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आप रदी अल्लाह तआला ने तमाम गज़वात में शिरकत फरमाई है। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं गज़वा बदर में मैं आपके साथ था और फरमाते हैं कि आपकी जंग देखकर, तलवारबाजी देखकर
مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی ساری دنیا لا کر مجھے دے دیتا اس سے زیادہ خوشی مجھے آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کی تھی. سبحان اللہ. بڑے بہادر اور جری تھے، تیر انداز شاندار، نیزہ باز شاندار، شاہ سوار شاندار. سبحان اللہ. غزوہ بدر میں صرف ایک صحابی تھے جن کے پاس گھوڑا تھا، جو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ لڑ رہے تھے. صرف ایک صحابی تھے اور وہ تھے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ. صرف آپ ہی تھے جن کے پاس گھوڑا تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا. اس کے بعد آپ نے غزوہ احد، خندق، دیگر تمام غزوات میں آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ شرکت فرمائی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی سپہ سالاری میں لشکر اسلام جنگ لڑ رہا تھا. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے دشواری محسوس کی، دشمنوں کی فوج کافی تعداد میں تھی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ مزید کمک کی ضرورت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 مجاہدین مزید تیار کیے مصر بھیجنے کے لیے. ان 10,000 مجاہدین پر 4 حضرات کو کمانڈر مقرر فرمایا. ان میں سے ایک مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا کہ یہ 10,000 مجاہدین کے ساتھ 4 افسر جو میں نے مقرر فرمائے ہیں، یہ ہر ایک دشمن کے 1,000 سپاہی کے برابرے میں یہ ایک اکیلا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو 4 افسر میں نے مقرر کیے نا، یہ اگر تم دشمن کے 1000 سپاہیوں سے اکیلے کو لڑاؤ گے تو یہ اکیلا 1000 سے لڑے گا. سبحان اللہ. ان میں حضرت مقداد بن اسود بھی تھے. یعنی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1000 شخص کے برابر، 1000 جنگجو کے برابر آپ کو طاقت عطا فرمائی. سبحان اللہ. کہتے ہیں جب یہ لشکر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ملا تو پھر رب کا ایسا فضل اور کرم ہوا، مصر ہی فتح نہیں ہوا، اس کے آس پاس کے سارے علاقے فتح کر لیے گئے. سبحان اللہ. 33 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام جرف میں آپ کا وصال ہوا. اس وقت آپ کی عمر مبارک 70 برس یا 90 برس تھی. تو وہاں سے آپ کا جنازہ مبارک لے کر جنت البقیع میں لائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی 33 ہجری میں، تو آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. سبحان اللہ. آپ روایت نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، یقول لا یبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین کی پشت پر کوئی پکا گھر اور کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں کلمہ اسلام پہنچا دے گا. سبحان اللہ. سبحان. یہ حضور علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے. اس وقت جب دشمنان اسلام کو بڑھنے ہی نہیں دیتے تھے، پھیلنے ہی نہیں دیتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اسلام آج ہی مٹ جائے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اسلام تو ایسا دین ہے جو روئے زمین پر ہر پکے گھر، ہر کچے گھر تک پہنچ کر رہے گا. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام کی پیشن گوئی سچی ہوئی. مزید سماعت فرمائیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بِعِزِّ عَزِیزٍ او ذِلِّ ذَلِیلٍ، عزت دار کے ہاں عزت کے ساتھ داخل ہوگا اور ذلیل کے ہاں ذلت کے ساتھ داخل ہوگا. کیا مطلب؟ جو اسلام کو خود قبول کر لے گا نا، اس کی تو عزت ہی عزت ہے، اور جو اسلام کو قبول نہیں کرے گا تو مسلمان مجاہدین وہاں تلوار چلائیں گے تو پھر وہ تلوار کے خوف سے اسلام قبول کرے گا، اس کو ماننا پڑے گا. اگر قبول نہیں کرے گا تو ذلیل ہو کر اسلام کے تابع ہو کر اس کو زندگی بسر کرنی پڑے گی. حکومت اسلام کی ہوگی، وہ وہاں رہے گا تو اسلام کا تابع دار بن کر رہے گا. اللہ اللہ. جزیہ دے گا، مسلمانوں کے سامنے کمتر بن کر رہے گا، اسلام پہنچے گا. علماء کرام نے اس حدیث کے بارے میں 2 تشریحات بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ فرمایا کہ اس سے مراد یا تو عرب کا علاقہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر کچے پکے گھر میں دین اسلام پہنچے گا، یا تو اس سے مراد عرب کا گھر ہے. اگر عرب ہی ہے عرب کا علاقہ تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام عرب میں اسلام پہنچ چکا، حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی ثابت ہو چکی. لیکن اگر اس سے مراد تمام روئے زمین کے گھر ہیں تو پھر فرمایا پھر یہ پیشن گوئی اس وقت ثابت ہوگی، ظاہر ہوگی
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جنگ فرمائیں گے، دنیا کے تمام کافروں کو قتل کر ڈالیں گے، بچے گا صرف وہی جو مسلمان ہوگا۔ اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں تو فرمایا اگر پوری دنیا کے متعلق ہے تو پھر یہ پیشن گوئی اس وقت ثابت ہوگی، اس وقت ظاہر ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اگر صرف عرب کے علاقے کے لیے تو پھر یہ پیشن گوئی ثابت ہو چکی ہے۔ مزید آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی دینداروں کو عزت عطا فرمائے گا، اور جو دیگر لوگ ہوں گے جو دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر کے رکھے گا اور وہ دین کے تابع ہو کر رہیں گے۔ دوسری حدیث میں حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر، آپ تابعی ہیں لیکن ان کے بھی کچھ تھوڑا سا تعارف پیش کرنا ہے، تو بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ اگلے درس میں ان کا ذکر خیر کریں گے اور حدیث بھی بیان کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے، اس دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔